سلام طعنا بالنفتواتنا كبراتن بيت سبا تقراي برودكاست ساربيس معلة ربع شدشتا طري خلتاشون عصرت شمونتنا متمرت استواددون حدشتي وانا معبالتات هيزنا لكم قريبنا لنا محابرة وصانحتكم ساناك خاون بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا كاندي تواساي جونوسايد تقراي تنقيلهم أب مفلمتا جونوسايداو كوينات تقراي زتسوؤل على مررحة بوليتيكا تقراي قالهم بزي متلام يذكروا لهم بخالي حبرتا دوناي برهان هايل مكايل بسناي تكبار داقم شمو كغنن جميروم بريزيدنت ساسا فورقي تقراي تركبن كبابيتات حاضر سرعة خوينن كم زلزلا بزهابوك المحتتم ملاخيتو لهم متكعت بيني وجمر معاسيهم كجمرو بفانوتات ديهم كجمرو تقدمنا حزب إثيوبيا كوينات ديهم أوجهم كودو بمنقد سامرة ديهم كمسو بتقراي غيرهم ديهم كمسو بخالي وغان مراحة عفار كيح بحري إيرتران عب إسرائيل طرعان غريبا ملو نزياتهم كالوت سمع بالتاتن كنكافلكم مينام سنات عنهم بغدامنت أب مفلمتا جونوسايداو كوينات تقراي استسوؤل على مررحة بوليتيكا تقراي قالهم بزي متلام يذكروا لهم أبزي دحر كوينات انتات دحري هلك إتابسا زيب لهم أماي تشحات تصاناتن عبيتن تثبيت سيتقبر لهم مراحتي نتز انتات بمقلال وي بمشرشارن بمخادن نسامينن دوبن أبزو قنولو أطيم مسرت حوهاتن لعلو تسمى زي إتيبيا زنور تقارلتي سوي مسفن أباي تهين اسم الله شوال دسلاسي أباي نفسون أباي قالهم تانيعهم قدم 5 عمتات كم زغنيات كبور مسبات مخفالهم زبالت كذكروا جيروم زوم آيات قالسي أب مجوهر بهراو قالسي بتقرين نروحن كبرن حزبهم كخفل زخل واقع كندينا مخانون زمهرناي هيوت معرف زملا خطب مخانهم تاريخ يذكرهم اللهم حزبي أمير كي خلنا حزب راحة سوقن كل واقع تخفر حزب تخبر نايت حزب راحة كارما تاخذ كفلا زقبك هيوت يكون كالي كتكفر وندلو تخان مالك فلاي فتنان تبصو كم نهبي حاد خوينو تأخاخيو كالي شجراتن ناي وسطو قرحنتاتن كالأو غيرو بحاد الدوي لصانع زمكت افتن كفؤ غزيتات كلن وي مبزحت انا خنبل نخل كماي نسان تتفوكس ناو حتى اختخي اتخو انت كفافل ايو تسعير افتن تسعرلن افتن تسكونلن وانون حادنتن تلحلح امرارحن تسنطرح تن كم أزقاطم وسناتين وحداتين جن قداتن عبيني. كنسعر نخل كافت زفترنا زعبينا زولدنا هزوي تتنزلنا ترايو ناتو روحة رقيسنا كالي روحة انتنا النادي ناتو آويات قديفنا ناي كالي آويات مسمع انت جميرنا نايتم زتسوؤ حدري قديفنا حدرم نايز هزب زي روحة أمالون ديو نعو قديفنا كالي محساب انت جميرنا ترايو بخالي حبرتا دوناي برهان هايل مكايل بسناي تكبار داقم شمك غانن جميروم فلوت أمريكاي تيفر منسي دارن واتينكنس جونيور I show speed أبي تبيع عدتنا كايدن كله بزجور سنة قبرو يداقم دمو كوينوت إزلام زي ودي إسران حدن عمت أمريكاوي سبيد دوس أفريقيا زي سيام عدت زكاي زلو خوينو منستر توريزم سلامايت كاسة تقبلات تلام أو إسراء قرات أفريقيا زكاي زلو قعزت ماليا ودي ساوا زوعلي لعلي 4 مليون سوات ساعات زلو ويم أدونا إبراهان دمان حدن نتا أمريكاوي مساسل ملكة زلو إتيبيعوي بشمون كومو I show speed زول سمزلو نابزل على أرض نمبصح زقورو زلو عريق أني والله أدونا إبراهان إثيوبيا منسي مس عالم لخو تكال تيكتوكر إيشو سبيد بتبعات كم زراخب غير وطرح زي كونس أقدمون نابزك بك خصكوس أيضانيهم سبب سبك حجزن كله رينا نفلتنا كما عدون عيجن هي وتحدث سبك بتزنا ورتحت من نوار العلو ناب عالم لخو درجان بتحت زرخم مسب حق صحتي يزبل عدنا وتزرخ بعدون إبراهام تي إثيوبيان إيشو سبيد توهيلو زفلت منسي ولا قات حت نابرايم برنبر عبي حلم نيرو عدون عيدما نزحل مزن معوات كم سعو غيرهم فاينانساو حاجز ميت شحيبون روسو كدالو غيروام ديجيتال عدل نا يوتيوب channel كافيتلو بزح ساو كسعبو مالتون سبسكرايب كقبرو دما منقد تاريقولهم تعبي عاوت دما مستناي قدما يقولون اي شو سبيد امريكا ونكرخب بمقبار لتناي سي سبيد حاوي خات تمثل كبلو كساب زقدر بعاغمون بفقرن عبي سراح ساريحو كموصيت دما كم زعينت سب نخالي نمعواي زلو توفاينا زد نغيو سب كميلون هي وتحدث سب نمغيار كند زيدكم زبل حتى زلعل زل خوينون ملسو جن حدا طرحيوم نادونا يلبف ولي يزبل ادنا اوتي ركبلهم
ኣዶናይ ንኻልኦት ንምብራኽ ትገብሮ ጻዕሪ ንብዙሓት ኣብነት እዩ ልብኻሪኡ ፈጣሪ ኩሉ ትምኒት ካይስምረልካ ዝበልዎ ኣድናቕቶም ኣዶናይ ግን ብሓቂ ናይ ሰብ ጽቡቕ ዝምነ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕሉ ሰሪሑ ዘርእዩ ኣዶናይ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ይግቦ ኢሎም ኣለዎም ኣዶናይ ንኽልከል ኣሜሪካውያን ብዓቕሊ ሓሊፉ እዩ ነዚ ዓወቱ ተጎናጺፉ ዘሎ ነቲ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወካ ንዓመታት ክረኽበካ ተጸቢዩ ዓቕሚ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ጸላዊ ክኸውን ዝኽእል ሰብ እውን እዩ ኣነ ይተኣማመነሉ እየ ዕድል ሃቦ ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ኣሎ loves you so much, man. He's been looking up to you for years, man. People have been making fun of him for doing your things. This guy is free. He's fire. He's got the dog in him, man. Can you give him a chance, bro? He can be international. I believe in him, man. He's the biggest, the greatest, the littest, the illest, the most fire. Look. I really appreciate you representing me in Ethiopia, bro. Cause look, I don't know why, bro. Who your dad? Who's your dad? Where your dad at? Mukini? Who your mom? Bro, hey, I'm about to show you a picture of my dad and let me know have you. Okay, where's my phone? It's okay, but look. I'm gonna give you a chance, okay, bro? I'm gonna give you a chance, bro. Let's all take a picture, bro. All three, bro. ኣብዚ መድረኽ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ዝቐረቡ ኮይኖም እቲ ጋሻ ብትግርኛ ዝሳዕስዕ ኮይኑ ፈኸራ ኣምሓርኛ እውን ዘገርም ነይሩ ናብ ካሊ ሓወርሰት ዘጋጊርና መንበር ይወደክ ካብ አዲስ አበባ ክንቀል ዝገበረ ሕቱ ሓረስቶት ኦሮሞ ዝተረድኡ መራሕቲ ኦሮሞን ሓረስቶት አፉሊ መንባብሮ ክነብሩ ክሰርሑ ጀሚሮም ገባር ክቡር እዩ መራሕቲ ትግራይ መንፈሳዊ ቅን ክሓድረኩም ይግባ ዝብል ሓሳብ ክልዓል ዝገበረ ዝገርም መንበር አባይ ሓረስቶት ኦሮሞ እዚ መንበር አባይ ሓረስቶት ኣብ ዓቢ ፕሮጀክት ማዕሩፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ዝስርሐሉ ዘሎ ከባቢ አቡ ሴራ ዝተላዓለሉ 2500 ሓረስቶት ናብቲ ዝታነጸሎም ሓድሽ ዘመናዊ መንደር ዝተዳለወሎም ምሕላፎም ዝገልጽ እዮም ተሓድሽ ዘመናዊ መንደር ደረጃም ዝሃሉ 1359 ናይ ቪላ አቫይት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ እውን ብዙሓት መሰረተ ልምዓታት ዘማለዩ ተባሂሉሎም መራሕቲ ትግራይ ሓረስቶት ዓድነውን ዓበይቲ ልምዓት ክልዓሉም ከሎ ብኽብሪ ንመጻ ህይወቶም ዝመርሑሉ ዕድል ከተመቻቹ ይግባ ዝብል መልእኽቲ ድማ ተመሓላሊፉሎም ኣብዚ ዝገርም ነገር እዚ ነቶም ሓረስቶት እኹል ኣይኮነን 17 ቢልዮን ነዞም ሓረስቶት ኣያኽሎምን ዝብል ተቃውሞ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ኦሮሞ መቕረቡ ካሊ ዘገርም ጠለብ እዮም ኣብቲ ማዕሩፎ ነፈርቲ ብጽሒት ክልዎም እውን ብወገን ኦነግን ኦፌኮን ሕቶ ቀሪብሎም ይወደግን ከተማ አዲስ አበባ ንምስፋሕፋሕ ምስ ሓረስቶት ኦሮሞ ብዛዕት ወግጭት ብሰንኪ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ዝተወልዐ ናዕብድ 4 ዓመታት ክወድቕ ከም ዝኻለ ኣይርስዓን ብኻሊ ዜና መራሕቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ናብ እስራኤል ጥራሕ ነቕሪቦም መራሕቲ ማሕበረሰብ ዓፋር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ዞባ ንዓበይ ዝኸይ ዘሎ ጸጥታዊ ስክፍታታትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዋን ደገፍ ንምርካብ ናብ እስራኤል ይጥምቱ ከም ዘለዎ ማዕኸን ዜና እስራኤል ዩኒት ኒውስ ሓቢሮም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ዝተዘርግሐ ሱኒ ኣስላም ቀቢል ዓፋርን ካብ ምስ ኢራን ዝተኣሰሩ ዕጡቓት እንኮላይ ካብ መርበባት ምልመላ ሁትን ዞባዊ ጽዕነት ተጽዋርን ዝለዓለ ስጋት ኣጋጢምዎም ከም ዘሎ ንእስራኤል ጠሪዖም ብመሰረት ጽብጻብ ዩኒት ኒውስ ካብ 28 ክሳብ 30 ታሕሳስ 20
2025 ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ዋዕላ ዓፋር ካብ መላእ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ዝመጹ ፖለቲካዊ ፍሉጣት ሰባት ወከልቲ መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን መራሕቲ ሃይማኖት ጋዜጠኛታት ከምኡውን ተጣበቕቲ ሰባ ምስላት ኣፍልጦ እስራኤል ከም ዝደልዩ ገሊጾም እቲ ቤኔት ኒውስ ዝጠቐሶ ምንጪ ዓፋር ነቲ ቅልውላው ከም ሰብኣዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ስትራቴጂካዊ ስክፍታውን ብምቕራብ ጽልዋ ኢራንን ዞባዊ ዘይምርግጋዕን ንጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ኣህጉራዊ መስመራት ንግድን ብቐጥታ ከም ዝጸልዎም መላኺቶም እስራኤል ኣብ ሰሜን ሶማልያ ትርከብ ዞባ ሶማሊላንድ ብወግዓ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ነዞም ዓፋራታት እውን ክትብዮም ዝጽውዑ ዘለዎም ብኻልእ ወገን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራይ ትርከበን ከባቢታት ሓጹር ስርዓት ኮይነን ከም ዝቕጽላ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣመላኺቶም ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝለዓሉ ቀንዲ ነጥቢ ኣይተ ኢሳያስ ኣብቲ ሃገር ዝኽተሉ ዘሎ ፖሊሲ ብንጹር ኣርእዮም ኣብ 2010 ዓ.ም ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ምስ ኢሳያስ ኣብ ወርሒ ሰነ ማይን ጸባን ኮይኖም ዶብ ኤርትራ ተኸፊቱ ናይ መኪና ጉዕዞን ናይ ኣየር ጉዕዞን እውን ተጀሚሩ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ካብ ናብ ኣስመራ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ኣይርስዓን ኣብዚ እዋን እዚ ትውሪ ኤርትራዊ ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ምስ ሓደ ናብ ኣስመራ ዑደት ዝገበረ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝነበረ ወግዒም ስለምንታይ ኣብዛ ከተማ ኣስመራ ብዙሕ ሰብ ዘይርከብ ብፍላይ መናእስያት ክብል ትጋሻ ሓቲቱ ከም ዝነበረ ይግለጽ ተስፋይ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ክገልጽ እንከሎ እቶም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከየጥቅዑና ስክፍታ ስለ ዘለና እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ታዕሊም እዩ ዘሎ ስለዚ እዩ ኣብታ ከተማ ሳሕቲ ዝረኣይሉ ከም ዝመለሰሉ ዘዘኻኽር ኣሉላ ሰሎሞን እቲ ጋሻ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ተስፋይ ዝሃቦ መልሲ ተገሪሙ እዛ ኩሉ ሃገር ንትግራይ ሓሊፋ ክትወረና ያልካ ምሕሳብካ መስሓቂ ኢሉ ከም ዝመለሰሉን ትግራይ ዋላ ሽዑ ደጀን ከም ዝነበረትን የዘኻኽር ኣይተ ኢሳያስ ትማለው ዘካየዱ ቃል ምሕተት ድማ አንጻር ኤርትራ ኩናት ከካይዱ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም መጀመርታ ትግራይ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመርዎ ኩናት የውቅዕ ብምባል መሊሶም ኣይተ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ውክልና ኩናት እዩ ዘሪኦ ብሓቂ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ሰነ 2010 ብኢሳያስ ኣብ ውክልና ኩናት ጥሒላ ንትግራይ ወግዓ ኣይተ ኢሳያስ ሽዑ ብኣብይ ንዝቐርበሉ ጻውዒት ሰላም ተቐቢሉ ጌም ኦቨር ወያነ ኢሉ ነይሩ እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኢሳያስ ወኪል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነይሩ ኢሳያስ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ ንትግራይ ኣጥፊኡ ንኢትዮጵያ እውን ናብ ዘእትዋ ብመሰረት ዘ ኢኮኖሚስት ሕዚ ኣይተ ኢሳያስ ምስ ፋኖ ኦነግ ዝምድና ጀሚሩሎም ብፍላይ ንፋኖ ቀዲሙ ኣሰልጢኑ ኣይተ ኢሳያስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ውክልና ተጠቂሙ ንትግራይ ንምውራር ዝሰነዶ ውጥን ነይሩዎም 60,000 ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ ሚሊሻታት ብኤርትራውያን ወታደራውን ጸጥታውን መራሕቲ ከም ዝሰልጠኑን ከም ዝተዳለወን ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ መርማሪ ጸብጻብ ሓቢሩ እዮም ስለዚ ፋኖ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ነዚ ናይ ውክልና ዕላማ ቀዲሙ ተዳልዩ ነይሩ ኣብ ተዋነቲ ኣይተ ኢሳያስ ብዝረኸቦ ጸጋታት እዩ ውጥን ኣይተ ኢሳያስ ተፈጺሞም ሻዕብያ ማለት እውን ኣይተ ኢሳያስ ድሕሪ 1990 ዓ.ም እቲ ኩናት ብዓብላላይነት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራዊት ሻዕብያ ኢሳያስ ብሕማቕ ተሳዒሩ ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኢሳያስ ካብ ዓለም ተነጺሉ ብቁጠባዊ እገዳ ኣብ ትሕቲ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ቅልጽ መለስ ዜናዊ ተገፊዖም ካብዚ ዓራት ሞት ብሽምግልና እንዳርጋቸው ኣብይ ኣሕመድ ንኢሳያስ ኣድሒኑ ህይወት ሂብዎም ሕዚ ኢሳያስ እዚ ዕድል ዘለዎም ብውክልና ኩናት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ህውከት ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ኢትዮጵያን ትግራይን ክውስኽ ከም ዝኸልዮም ነዚ ድማ ፕረዚደንት ኤርትራ ንዕድመ ህይወት ኣይተ ኢሳያስ ኣብ ዝኽሉ ውሽጣዊ ኩናት ተጸሚዶም ኣለዎም ጽባሕ ኣብኦም ከጥቅዑና ክብል ሓቲቱ ዘለዎም ትግራይ ከንታይ መዋጽኦ ትጥቀም ዝብል ሕቶ ዘይተመለሰ ኮይኑሎም ምድላዋት ግበር ኣሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት መጥቃዕቲ በየን ይጅምር ማዓስዮም ክጅምርዎ ብፋኖታት ዲዮም ክጅምሩ ቅድም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ዲዮም ኣውጆም ክውድኡ ብመንገዲ ሳምረ ዲዮም ክመፁ ብትግራይ ገይሮም ዲዮም ክመፁ በየናይ መንገዲ ብጎጃም ብጎንደር ዲ ብሸዋን ብወሎን ዲ በየናይ ከባቢታት እዮም ዝመፁ ዘይግዜኻ ኣይተጥፍእ እዛ ክትቕሰልካ ፅናሑ ምናልባሽ ደጋጎም ኩማ ጽቡቕት እያ ናቲኻ ትእውጅ ዘለኻ ንመን ኢኻ ትእውጆ ዘለኻ ንመን ምልከት እቲ ኣዋጅ ናይቲ ኩናት ፕሬቶሪያ ተገይሩ ከምዚ ተገይሩ ተባሂሉ ቅድም ቀዳድም ንፋኖታት ከነጥፍ ኢና ተባሂሉ አንጻር ህዝቢ ኣምሓራ ኣዋጅ ናይ ኩናት ተኣውጁ አንጻር ትግራይ ኩናት ተኣውጁ አንጻር ኦሮሞ ኩናት ተኣውጁ አንጻር ሶማል ኩናት ተኣውጁ አንጻር ዓፈር ኩናት ተኣውጁ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ተኣውጁ ብኻልእ ወገን ኣብ ልዕሊ ትግራይ መቕጻዕቲ ከም ዝቐጸለ ተገሊጾም ካብ ፌደራል ዝለኣኽ መጠን ነዳዲ ካብ 12 ሚልዮን ሊትሮን ኣብ 850,000 ሊትሮ ወሪዱ ኢሉሎ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረብ ነዳድን ዘሎ ከቢድ ሕጽረት ፍታሕ ክወሃቦ ናብ ሚኒስተር ንግድን ዞባ ምትእስሳርን በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ፌደራል ትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ናብ ዝለኣኹ ደብዳቤ ሓቲቶም ካብ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዝቐርብ ወርሓዊ መጠን ቀረብ ነዳዲ ካብ 12 ሚልዮን ሊትሮ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ 850,000 ሊትሮ ወሪዱ ምህላው ዘፍለጠት ኤጀንሲ እዚ ማለት ካብቲ ክላኽ ዝግበኦ 700 ማለት እዩ ኢሎም ካብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓ.ም ተተሒዙ
ናብ ትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ መጠን ነዳዲ ካኣቱ ከም ዘይካለን ተጸገም ክፍታሕ ብተደጋጋሚ ዘቕረቦም ሕቶታት እኩል ምላሽ ከም ዘይረኸበን ኣፍሊጦም በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሕጽረት ነዳዲ ከጋጥምን ኣብ ምንቅስቓስ ማሕበረ ኢኮኖሚ ክልልና ከቢድ ጽዕንቶ ክፍጠርን ምኽንያት ምዃኑ ገሊጾም ንመጓዓዝያ ሰብኣዊ ሓገዛት ንመጓዓዝያ ህዝቢ ንኢንዱስትሪን ኢንቨስትመንትን ይውዕል ዝነበረ ነዳዲ ብሰንኪ ዘሎ ሕጽረት ኣብ ጉዳያት ነብሲ ምድሓን ጥራሕ ክድረት ተገዲዱ ኢሎም ሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ህጹጽ ምላሽ እንተዘይረኺቡ ኣብ ኣገልግሎታት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝን ስራሕቲ ምድሓን ነብስን ስሩዕን ሃንደበታውን ግልጋሎታት ሕክምና ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቖም ብተወሳኺ ኣብዚ ክልል ተወሳኺ ሰብ ስራሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠር ዝገብር ብምዃኑ ህጹጽ ፍታሕ ክወሃቦ በኣጽንኦት ሓቲቶም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ጆኖሳይደር ትግራይ ተነቒሎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትጠፍእ እናተቃረበት እያ ዋና ዕጥቂ ናብ RSF ጀንጃዊ መመሓላለፊ ዝነበረ ቦሳሶ ቤዝ ለቂቓ ትወፅላ ጅቡቲ ኤርትራ ሱዳን የመንን ሶማልያን ዝነበራ ተራ ብተራ ለቂቓላ ቻድን ኢትዮጵያን ቀሪን ኣለዋ ኣብዚ እውን ግዜ ዝህሉ ኣይመስልን ማርክ ሩቢዮ መን እቲ ጥይት የሰጋግሮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዮም ኩሉ መስመር ከም ዝዓጽዎ እውን ኣመላኺት እዮም أنا اللي صار حرفيده هوسبيتالي يسرح سلا صار حرفيده مزينا بحدا تودي له عند قدس أنيهم اسمه حزو مطي عرقته لما زاجزا تابو الناس هاي مل أنوكا زعوي حواد حرب نزول زيوت ينيرون دك لا لا والناس فنجال كريا مطي خساتي إيلاس أفتح فنجال كدنا بلاتلو تعرفنا يبو هدنا بلا حلو تحرك هذا كذا وش تقولنا نحن أولو كان كيد نسخات كله بزي تحس لها نحن له بزي نخد شوي ونمسنا تخد يلو زيهم زي البلو تحر الشتاء هايلنا بس هتمضى شيء مساتي ومساس ندقة تقولي ليش 5 ساعات تدحريا لا ما هذا احنا عز نحن زي عصوا بالناس حكنا بلا سويش تنيرس شو حلت بيترتاتنا زاني رقف فيلو واحد أتواش زعمت إننا بدحرينا قد يوديو نعم إلا بزايدو تتقبل يوزي أو زود أضل مخان ما يسمعنا بزايد السحاب بالحزية مساسي له وسأتها الناس هذا فيلم كله زي ما يرقنا ويجي زينا ويرمسانا يرقنا يلين لعلتها لنا تحتها لنا ساسئنا وينها زي أبيه وتعرفنا يا نيرنا لا تسوعنا يا سؤال حلا بلا الناس اللي بلا سؤال حرب العيد ولا استحدث إلنا سيسوي بلا The people of Tigray. UAE. Justice for the people of Tigray. You have assisted the Ethiopian Stop government. involving in the Horn of Africa. The Prime Minister Abiy Ahmed. Stop involving in the Horn of Africa. Military, Justice for Tigray. UAE. diplomatic, every kind of support. We're here to appeal to you to stop, to refrain from assisting this murderous regime of the Tigray people. So we ask you to stop your financial assistance to this fascistic regime in Ethiopia. You have to understand, millions are dying. Still there is a systematic genocide continuing. And the government is preparing yet to make another war on the people of Tigray. إنه سوماليا مس حبرات إمارات عرب زنور راسم عمقراس سيبو يونايتد عرب إمريت وتدراتا كابوساسو توتزلام أبيك أي بحري أمانغو سعود عرب حبرات إمارات عرب زلو نحن ناقد دمتو سيبو إمارات وتدرا مسارحتان سراحتنياتان كابستفلالي ناي سوماليا وتدرا معسكرات توتزلام أبي سوماليا بونتلان داب زركب ناي ودب كتما بوساسو عبيت نفرت معرفو نفرت كعرفان كالواز فترو عاوز ولا دمتي ليتن كترن يسمع كم زلو ميدل إيست أي أبي زوج أزبزاب ملاخيتان كم زياتهم زبل بررات
ሃገራታት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ልሙዳት እኳ እንተነበሩ ኣብ ሰሙን ግን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሳሶ ዝዓልባ ዘለዋ ነፈርቲ ቁጽሪ ብልዑል ኩነታት እናወስኸን እናቐልጠፈን መጽኡ ኢሉ ተባሂሉ ሕዚ ግን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ቆላሕታ ሙሉ በሙሉ ኣባላት ጸጥታ ከበድቲ ወታደራዊ መሳርሒታትን ኣብ ምውጻእ ጥራሕ ከም ዘላ ተገሊጹሉ እቲ ሃገር ዝትገብሩ ዘላ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማሊያ ላዕላውነትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሃገር ንምሕላው ብዝብል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበሩ ኩሎም ክልታዊ ናይ ጸጥታን ምክልኻልን ስምዓት ብወግዒ ከም ዘቋረጸ ድሕሪ ምግላጽ እዮም ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሃገር ዘሕልፎ ውሳነ መሰረት እቲ ስጉምቲ ዝተወሰደ ንሓድነት ግዛትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማሊያ ንምሕላው ከም ዝኾነ ተገሊጹሉ ውሳነት ቤት ምኽሪ ቅድሚ ሕዚ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተገብሩ ዝኾኑ ናይ ጸጥታን ምክልኻልን ስምዓት ካብ ሕዚ እንድሓር ዋጋ ዘይብሎምን ዝተሰረዙን ምዃኖም ይዝገልጽ ኣሰላልፉ ሓይልታትን ዕጫ ትግራይን ብዝምልከት ድማ ኣሰላልፉ ዓለም ዝቕየር ዘሎ ይመስል ሕዚ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዝተፈጠረ ይመስል በኣሜሪካን እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ዝድረኽ ብፍላይ ስዑድ ዓረብን ንገለ ብምሽምጋል ንገለ ድማ ብሽም ኣሜሪካ ብምጥቃዕ ነቲ ዞባ ትመርሑ ዘላ ትመስል ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ሱዳንን ሶማልያን ዝተስሓበት ትመስል እዚ ካብ ኮነ ስዑድ ዓረብ ምስ ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተስማዕምዐት ትመስል ስዑድ ዓረብ እውን ንግብፂ ሱከተብላ ትኽእል እያ እንተዘይኮይኑ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይርአ ንጥፈታት ክትቅፅል ትኽእል እያ እስራኤልን ኣሜሪካን ባዕርሰ እምነት ክስጉማይን ዕጫ ትግራይ እንታይ ክኸውን እዩ ንተጋሩ ዝምልከት እዩ ናይ ሓይልታት ትግራይ ምትእኽኻብ ስራሕ እዩ ኣብ ውሽጥና ሓይልታት ኣተኣኻኺብካ ዓቕሚ ኣኪብካ ሓደ ምእኹል ፖለቲካዊ ስርዓት ፈጢርካ ብሄራዊ ሓድነት ኣረጋጊጽካ ምስ ናይ ግዳም ኣካላት ክትደራደረሉ ብትኽእል መስርሕ ትደራደር ሕገ መንግስቲ ድዩ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ድዩ ክትደራደረሉ ብትኽእል ተደራዲርካ ረብሓ ምርጋጽ እናተኸኣለ በብጎንኻ ኮይንካ እዛ እምባይ መን ይወርሳ ዝዓይነቱ ክርክር ናብ ህልኽን ተኽንን ፖለቲካ ዝወስድ ቦቢልና ባዕልና ንትግራይ ነፍርስ ኣለና ባዕልና ተጋሩ ልዕሊ ማንም ንትግራይ መንቀርሳ ኮይንና ያለና ነፍርሶ ኣለና ህላውና ነፍርስ ዘለና ባዕልና ተጋሩ ኢና ኣብዚ ሃለና ንሃል ብፍላይ ድማ ኣመራርሓ ዘለዎ ማለት እዩ በመራርሓ ብርክ ዘለዎ ኣካላት ብፍላይ ኣብ በረኻ ይሃለዩ ከተማ ይሃለዩ ውሽጢ ይሃለዩ ብዘይገድስ ዝኸድዎ ዘለዉ ክያዶ ኣዝዩ መሰከፍን ኣዝዩ ሓደገኛን እዩ ማለት እዩ ብሄርተኝነት ብሄራዊ ቃልሲ ንምግባር ተወሓደ መሕቆፊ ስነ ሓሳብ ወይ ሓደ ከም ሶሻል ሙቭመንት እውን ምውሳድ ይከኣል ከም ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ምውሳድ ይከኣል ግን ብመሰረቱ ሰለስተ ነገራት ክሪኡ ክኽእል ኣሎ ሰለስተ ነገራት ክህልዎ ኣለዎም ብውሕዱ ማለት እዩ ብዙሕ ምትንታን ይከኣል እዩ ብሄርተኝነት ነገር ግን ሓደ ቶም ሰለስተ ካብ ንብሎም ነገራት መሰረታውያን ነገራት ሓደ ኮንሽስ ቢሎንጊንግ ዝብልዎ እዩ ነቲ ብሄር ነቲ ኮሌክቲቭ ብወነ ናተ እዩ ዝብል ቢሎንጊንግነስ ክህልየና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብወነ ናተይነት ስምዒት ኣብ ናይ ትግራይ ማለት ኣነ እየ መንነተ እዩ ትግራይ ክትልካእ ከላ ኣነ እየ ተነኺአ ዝብል ስለዚ ንዕኡ ንዙ ናተይ ዝኾነ ንዙ ኣነ ዝኾን ኩሉ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብውነ ንክንገብር ዘኽእል የለን ስለዚ ኮንሽስ ቢሎንጊንግ ነቲ ኮሌክቲቭ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ግን እቲ ቢሎንጊንግነስ ምህላው ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኣነ እየ ትግራይ ምልከተኒ ዓደ እዩ ዝብል ዘይኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኣንጻር እቲ ብሄር ተጋሩ ኮይንና ማለት እዩ ኣንጻር ዝኾነ ሓይሊ ንገጥም ዘለና ናመሰለና ኣንጻር እቲ ብሄር ንግዳማውያን ብዝረብሕ መልክዕ ማለት እዩ ንገብሮ ቃልሲ በርቲዑ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዘሰክፈና ዘሎ እቲ ካልኣይ ሼርድ ናሬቲቭ ብሄራዊ ተረኽ ክህል ኣሎ ናይ ሓባር ዝኾነ ብሄራዊ ተረኽ ይክህልየና ዝግባእ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብቱ ኣክቲቭ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ናይ ሓባር ዝኾነ ተረኽ ነይሩና እዩ ተጋደልትና ትግራይ ሃገር እያ እንዳበሉ ተጋዲሎም ተሰዊዖም ንህላው ኢሎም ከካብ ዝነበርዎ ሞት መሪፁ ዝመፅእ ሰብ የለን ድሕሪ ሞት ዝርከቡ ውልቃዊ ረብሓ የለን ብውልቃ ክትርባሕ ትኽእል ኣይኮንካ ንድሕር መስዋእቲ ንመስዋእቲ ተወፊኻ ድሕሪ መስዋእትኻ ክርባሕ ዝኽእል እስኻነትካ ግን ኣሎ እቲ ብሄር ኣሎ ምእንተ እቲ ብሄር ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ዝለዓለ ብሄራዊ ክብሪ እውን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምእንተ ብሄር ኢልካ ምግዳን ምቅላስ ምስዋዕ እዩ ብሄራዊ ሓደጋን ትወድቕ ትገብሮ እዩ እሱ ርኢናዮ ኢና ብተግባር ማንም ሰቢኽዎ ማንም ኣምሂርዎ ማንም ኣቢልዎ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ብሄርተኝነት ተፈጥራዊ ምዃኑ ሰብኣዊ ምዃኑ ናይ ትግራይ ዘመስከረ እዩ ስለዚ ሓበራዊ ተረኽ ነይሩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እዚ ፈረኽረኽ እናበለ ኸይዱ እዩ
نفرسلنا زبلنا ونسي أنصارت ترخ نسو أنصارت بهراوي ربحان ترخ نسو زقبر كيادو بخلا درجة على حدا قاتي نازل لي تسالساي كهل زلو بهراو قالسي نحبار بوليتيكاو بروجكتي انتاينا ندلي نسوا لنا نقالس لنا حزون نقالس لنا قنتاينا خنعوت ندلي تايت بروجكتنا تناي حبار بروجكت تمالي بحاجة خوينا زتوادقنا له بروجكت لومي بيلو لومي ببمن قد خوينا ننبع لنا خنتخن كلنا توز تقالسنا لون واغاز خفلنا لون بوليتيكال بروجكتنا أمنتاي بركي الله زبل حطه كان حتى تجبنا لومي زيوم يلون ننبع لنا هنا نخس زلنا بفلاي دما أو تقاومو زلنا حيلتات كاوزو نخوض زلنا ألا لك زت الدفع كايدا اكبلنا وشتاو قال سجرنا نتعرين تزيمتنا كجبرز جبوك نجبر تزيكيلنا بزن خود زلنا خيدي تفعت تجري إنا نفاتن زلنا نتفي إنا زلنا كم إنتيتي تجري نمر أيون عم مسكف خلتات إنا زلنا مالتي كبراتن كبرانن تخطاتلتي تجراي برودكاست سيرفيس حدشنن أقدسن حبريتاتات إزيومي مسلوم لايك شير سبسكرايب مقبار سلت كاتونونام أزينا نمسكن